बिलाक मानु आदिवासी भोट लेकिन का करा था पॉकेट गरम करा था चेहरा में फेयर एंड लवली लगा था स्त्री मार को लॉन्ग पिंदा था साला फोकड़ दास किला होना ना बोला तो होना ना भाई अब ए एसटी नहीं दिवा के में जे हमारो काटा मान नेता मान दालालगिरी करा था इसी का से चिन्ह लगी और आज हुदो को आदिवासी से तो स्पष्ट कही जिखा तक एसटी नहीं पाबो मूल को एक ही धन पाँच को हलो स्टिकर लगी आंदोलन कर कोई नहीं बोला लेकिन आज एसटी के हमारे दलाल काटार को नेतामान दुनिया कर देखो जाता है मुझे नाम नहीं बोलो रोरमान कामे काज में देखा आज हमें 1996 में आशा के एक मात्र कारण से बनल जा रहे उठा लगे एसटी आदिवासी के दिया को छोड़बो एसटी में क्या है एसटी क्या चीज लगे एसटी लगे आदिवासी के माटी बाड़ी रखना बेखना आदिवासी के जाय के रखना बेखना भाषा के रखना बेखना पॉलिटिकल पावर के रखना बेखना आसाम में आदमी हिसाब में जियक पर करे रखा बना रखना बेखना लगे उठा लगे प्रोटेक्शन और भारत सरकार भी कहला भारत के मूलवासी जो भी कहा होले यह आदिवासी लगे उठा मूल नहीं कहा था भारत के बड़ोजी कहा थे चले प्यारे भाई भाईमान देखबा आज सबसे पहले 1996 में आशा हवाल पीछे कहा पाली जो भी कहा हुए आज देखा आज आदिवासी आदिवासी कहा थी ये नामटा सबसे पहले पाली और इन नाम के पते साथ हाई सेकेंडरी बोर्ड में आदिवासी के नाम से एक चैप्टर भी लिखाई गया उकर लगिन हमें जस्टिन लकड़ा और एखान कर संग्राम कराल आशा मान कर लगिन एक जोरदार ताली बानी की नहीं बनी हुआ हाई सेकेंडरी बोर्ड में जाकुन डायरेक्ट बोला थी अपनी कौन হয় আমাক চা জনগোষ্ঠী বনাবা আপনি প্রমাণ করে দিব পারিব নাকি আমার মানুহে চা গোসর পড়া জন্ম পাইছে আপনি কব পারিব নাকি চা গোসর পড়া মানুষ জন্ম হয় आदमी जन्म है चा गाछ से जन्म होता कल तो धान गाछ से आदमी जन्म होता है ना तो आज हमार जात के कार्यक्रम प्राक्तन चा जनगोष्ठी कहा भाई मंदो लेकिन मान जाए हमने हमारे आदिवासी में इतना का साहित्य सभा है इतना सा संगठन है उकर पीछे भी चा जनगोष्ठी हॉलमेनन के द्वारा से का सर्टिफिकेट देवा थे मानवानी की बोला मनबो तो कैले से जोरदार आंदोलन चले लगी गांव बस्ती घर में हुई कि नहीं बोला हुई कि नहीं दूसरा नहीं निजर आंगना में आशा के झंडा गड़बा निजर जात के झंडा गड़बा बोलबा वी आर आदिवासी बिल्कुल साइन बोर्ड लिख देबा हुई कि नहीं बोला हुई कि नहीं टिकिया जोली में तो लिखबा निजर घरों में लिखबा वी आर आदिवासी कारण अपना लगे আমাক চিনি পোৱা নাই তেওঁলোকে ইটো আপোনালোকে কানা সুকুৰা হয় ইটোৰ কাৰণে জি পাৰে হেতু কয় কিন্তু আমি আদিবাসী বিলাক আপোনালোকে আন এডুকেটেড কব পাৰে কিন্তু আমি সকলো মানুহক সকলো সমান সন্মান দিব পাৰো কিন্তু আপোনালোকে কাঞ্জুস নেগলিজেন্সি কৰি পেলাই আমাৰ মানুহক আজিও 1947 ভাৰত স্বাধীন হৈছিল তাৰ পিছতো আমাক চিনি পোৱা নাই তাৰ মানে আপোনালোকে মানুহ নহয় হয় না নহয় বলা তো হয় না নহয় ओखम सरकार तथा भारत सरकार एक ही कैरेक्टर जोन बिरसा मुंडा ब्रिटिश लड़ाई करला और बिरसा मुंडा के घर में उधर हमें जाए को नहीं हम नीचे गेलो बिरसा मुंडा के नाती एक छाना है सुकुना मुंडा नाना के नाम लेन से कर नाम के दे दे हुआ जाए को देखले बिरसा मुंडा के घर के भांगाई को का कह रहे जेने तेने एक घर बनाए दे वो आसाम कर का फांड से पता ना के बिरसा मुंडा के पुरिया लिखलो सब्जी बिस्कुट खाते और गांव का अवस्था इतना खराब जे जेने तेने हजरा कर कोन खाता है एक स्कूल का ठिकान ना है एक मेडिकल का हॉल ठिकान ना है तार माने भारत सरकार जो आदिवासी के इतनी नेग्लिजेंस कर सेटा प्रमाण होला कि नहीं बोला तो प्रमाण होला कि नहीं सरकार अपनाल के हबदान अपनाल के मानु হয় भगवान बोला একটা বস্তু আছে अपनाल के खूब धर्म কই থাকে না আপনার জুন্ডু ভগবান হয় না এই ভগবানে আপনার লোক খেচা চিপি মোরা বসায় থাক আর চিপন খাবাই না आदिवासी जाति कोनो जातिर उन्नय करो ना तो आदिवासी जातिर क्यों उन्नय करबो अपना लगे जे माने जी पॉलिटिकल पार्टियां है सबे आदिवासी बुर्बक बनाए
এই বাগানত যাই ঝুমুর নাচি দিয়ে আর ভোট লয়। এবার ঝুমুর নাচ নয়, ঘোড়া লাভ দিন, ওই নয় বলা। प्यारे भाई अरमान भाई मन सीखा सीधा हुआ। आज हमें चैलेंज करे लगी जितना का एमएलए एमपी पाई है ना, ये पल्लव लोचन दास, ये रामेश्वर तुल्ली इमान आदिवासी न হয়, ইমান লাগায় বিজেপি গোষ্ঠী হয় না নয় বলা তো, ইমান লাগায় বিজেপি চাই। এই বিলাক মানুষ आदिवासी ভোট लेकिन का करा था, पॉकेट गरम करा था, चेहरा में फेयर एंड लवली लगा था, स्त्री मार को लॉन्ग पेंट पिंधा था, साला फकड़ दास गिला হয় না নয় বলা তো, হয় না নয়। आदिवासी जाति যে এমন অবস্থা দিয়া, आदिवासी যে মাটি মেয়াদি পাট্টা নাই, বাগানে তো এফেকশন হয়ে আছে, কি দেখা পাওয়া নাই পল্লব লোচন দাস? আলু চশমা লাগে আপনার? আপনি এমপি হয়ে হাল্লা করতাম, হাল্লা করার কারণে মুখ নাই। আপনি যদি হাল্লা করব নোৱাৰে রিজাইন দেন, হয় না নয় বলা। আজি দুঃখতে কব লাগা হই আছে, আপনার নিচিনা এজন ইয়াং লিডার যদি জাতির কারণে হাল্লা করব নোৱাৰে, কোনবা বুড়াটো পারিব নেকি? পারি? এইগুলা যদি সরকার में रिप्रेजेंटेटिव रहबाई का हुई, ए 2,000 के 5,000 10,000 কিবা কিবি দি দিতে ওইটা নি হুই হুই। সরকারে তো আদিবাসীর ধার খোয়া সরকার হয় না নয় বলা তো। বাগানর পরা এমান পয়সা কাটি কাটি আপনালোকে রাখি পেলায়, আপনালোকে হিসাব দিব পারিছে? দেখেন সিলিং এক মাটি বিলাকক আপনালোকে বেলেগক বিক্রি করি পেলায়, আমার আদিবাসী লুটপাট করি পেলায়, আপনালোকে সরকার অনুষ্ঠান बनाबो, एयरपोर्ट बनाबाई कहाँ? बागान में। अस्पताल बनाबाई कहाँ? आदिवासी के माटी में। ऑफिस बनाबाई कहाँ? आदिवासी के ऑफिस में। दैट मींस व्हाट? टोटल माटी हमार आदिवासी হয় না নয়? दैट मींस মাটি আমার লাগে না নাই? তিতালে সরকার আপনার মাটি নাই, তিতালে ল্যান্ড কোনে পাবো? আমি পাম না নাই বলা। এসটি তো দূরের কোথায়, আমি বাধ্য হই কিছু ল্যান্ড খুঁজব কারণে এখানে সরকারকে স্পষ্ট করে দিব খুঁজি আসু। আপনালোকে তো আমাকে চিনিয়ে পাওয়া নাই, আপনালোকে আমাকে ঘৃণ করে, আপনালোকে মাত্র আমাকে ইস্তেমাল করাটা আমি বুঝি পাই গেছু। এসটি দিব কারণে এমন টাইম লাগে? আমার যদি এসটি দিব নোৱাৰে, কি কারণে নোৱাৰে কোক না সরকার, এমন টাইম লাগে নাকি? কিন্তু এই এসটি নাই দিবা के में जे हमारो काटा मान नेता मान दालालगिरी करा था, तो शिकार से चिन्ह लगी। और आज हुदो को आदिवासी से तो स्पष्ट कही जिखा तक एसटी नहीं पाबो, मूल को एक ही धन पाँच हलो एसटी कर लगी आंदोलन कर पाई, उन्होंने बोला आज भारत सरकार के भी शिक्षा देख लगी। अपना लगे जेमान बुर्बक बना, जेमान पैसा टका दियक दियक, এবার তো আদিবাসী বিলাক পয়সা লই পেলাই আপনাকে একটা ভোটও নি দিব, হয় না নাই বলা। পল্লব লোচন ভোট খোঁজে যায় কি নাই? পল্লব সে মুরুজর যে দিবি সব লুটবা আর ভোটটাকে ঠেপো দেবা, হয় না নাই বলা, হয় না নাই? এবার মুরুখ পয়সা পাটা করবাই, মুরুখ পয়সা জমা কাই ভাই, পয়সা দেবা আর ভোট লেবা, দেবা ভোট লেবা ভোট। এখানে এসটি খোঁজে লাগে, এসটি বিনা আমার যাইত নাই বাঁচি, আমার মাটি বাড়ি মেয়াদি পাটাই নাই পাই। बेलेग जात के तो ऑटोनोमस काउंसिल देवा थे, सैटेलाइट काउंसिल देवा थे, किबा किबी कमातापुर देवा थे। हमने কোনো দিন বিয়া গাইনি, আমি কি নাই করলো রে আমাকে কো দিয়া নাই, কি ভারতের কানে কাম করে নাই, অসমের কানে কাম করে নাই, আপনারা কি হিসাবত আমাকে ব্যবহার করব খুঁজি আছে অসম সরকারে স্পষ্ট করো। और जीतू हमार आज आरजीआई रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया में साफा है, वी आर उरंग, वी आर मुंडा, वी आर संताल, वी आर खड़िया। तार पेशे तो अपना लगे जबरदस्ती चार जनगोष्ठी बनाबो काने कोनी अधिकार दिले शिकार लाई इमान के आज आलोचना कर मध्यम इमान के केस ठोकबई होई ना बोला। केस फाइल करे लगे हर आंचलिक से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर या से एबार केस देबई कोने आमाक चार जनगोष्ठी बनाइছে। আমি উরং হয় উরং কক আমাক মুন্ডা কক হে কোয়াত আপনার লোকের কি কাঞ্জুসি লাগে রে? আমি তো কোনবা বেলেগ জাতিকে আমি বেলেগ জাতি কোয়া নাই, কিন্তু আপনাকে আমাক জবরদস্তি চার জনগোষ্ঠী এই চার জনগোষ্ঠী 2 টাকা 3 টাকা তো আপনাকে খাক না কেমন খাবে মন লাগছে, কে টাকা ফান্ড দিয়ে রে তার? এই ফান্ডর কারণে আমাক চার জনগোষ্ঠীর দরকার নাই। আমার নামক জিয়া থাকা বুঝিছো ওটা লাগে आदिवासी। आदिवासी ने যদি পয়সা টাকা না দেতা ওই নাম से আমি জিয়া পারবই। আমার যে নিজের কাম কাজ কোন, নিজের কষ্ট কাজ কোন জিয়া পারক যাইতে লাগে आदिवासी। आदिवासी কোনদিন কে করতেন ভিক নাই মাঙ্গেল ভিক মাঙ্গে আপনালকে হয়, ভিক মাঙ্গিব যায় ইলেকশনের সময়ত ভোট দেয় আপনাক অমুক দিন তমুক দিন। এই ভোটৰ সময়ত আপনার আমার आदिवासीর ঘৰত যায় বুহি পেলাই ভাত খায়, আর লাজ না লাগে? आदिवासीর দুঃখকে বুঝি না পায়,
আদিবাসী যে কেমন কষ্ট আছে তথাপিও এই জনগোষ্ঠীটো কোনোদিন হিংসা করা নাই, কিন্তু হিংসা করা বাধ্য আপনালোকে করাই আছে, তার দায় কিন্তু আপনালোকে। আমার লোরা কোনোদিন হাতিয়ার নধরে, কিন্তু হাতিয়ার আপনালোকে ধরাই দিছে, তার দায় আপনালোকে হয়। আর বলে খোঁজে না যে আদিবাসী বিলাক দুর্বক, দুর্বক নহয়, আপনালোকে আমাক মার্ডার করি আছে। কয়টা স্কুল দিছে? 200টা স্কুলত মাত্র আজি 97টা স্কুল দিছে আপনালোকে। আর 97টা স্কুলের অবস্থা ইমান বিয়া, जोटा ठेकेदार गिला काम कर रही स्कूल के जे बालू पखना सीमेंट इतना 2 नंबरी दे हैं, एक बछार कर पीछे जन बागान में स्कूल बना है नहीं देखबा, सब पानी चुई देखबा। स्कूल देहारले सेकारले धन्यवाद, स्कूल दिसे तार काने आमी बीजेपी सरकारक धन्यवाद ज्ञापन करছো, কিন্তু কোয়ালিটি ঘর কিও দিয়া নাই। কি ঘর দিছে? এই ঠিকাদার বিলাক টকা টকি বনাই দিছে। আর এটা কি বা টিচার দিব পাতা নাই। আমি পদক্ষেপ আদিবাসী ছাত্র সন্থার দাবি করছিল, তার কমসে কম 70% আমার আদিবাসী টিচার দিব লাগছিল, আমার ভাষাত কমসে কম বুঝাই দিব লাগছিল। তার যদি কোনবা মাদার টাঙ্গত যদি বুঝাই দিয়ে এটাও যদি মাস্টার না থাকে কেনকা বুঝি পাব? সরকার আপনার অলপ সাক আজ সকল জনগোষ্ঠী নিজের ভাষাত মিডিয়াম পড়ি আছে, বাঙালি বাঙালি মিডিয়াম, বড় বড় মিডিয়াম, গারো গারো মিডিয়াম পড়ি আছে, অসমীয়া অসমীয়া মিডিয়াম। আর আমি কমসে কম একটা ইলেকট্রিক সাবজেক্টের কারণে তো আমার আদিবাসী টিচার দিব লাগে, কিউ কনজুসি করে? দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু এডুকেট আওয়ার পিপল। স্পষ্ট একটু দেখা পাই আছো, অনলি ফর নেম সেক ইউ টেল দ্যাট আমি আদিবাসী কারণে এডুকেটেড করব খুঁজি আছো। খুঁজিলে নহব, কোনটো ক্রাইটেরিয়াত আপনাদের খুঁজি আছে সেইটো করো। আমি কমসে কম একটা তো মাস্টার আদিবাসী দিব লাগে সেইটো কৈছিলো, কিন্তু কত একটা স্কুলত এটা কেটা আদিবাসী দিছে টিচার? উইথ টেট পাস করি পেলে আদিবাসী टीचर दे बोले कुछ कहाँ कहाँ स्कूल ओपनिंग करे थे हमारा आशा छोकरा के पता नहीं दवा था, स्कूल में मास्टर ढुका देते आशा संग बातचीत ना है स्कूल टू जितने लगे आदिवासी होदो कम आदिवासी छात्र होता आंदोलन नहीं करता स्कूल नहीं जाता एखान, लेकिन हमने स्कूल दिवा है बिल्कुल एडवांटेज लाइक खोजे ना किसमन फालतू आदमी गिला हमने स्कूल दिवा है तोर बाप देवा है। आज जो हमें आंदोलन नहीं करती 2014 से स्कूलों नहीं बढ़ता, बागान कर हाजिरा नहीं बढ़ता 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 2014 से बागान में सब बागान में हुलस्कुर कर ले सिखाना आज बैठे कितना 200 कितना टका बैठे 205 टका ओहे मन के 205 टका देबो चालक परबाई उमान परबाई उकर पेक्षे जो है 205 टका में हमारा आयो बाबा खा था पिया था पिंधा था स्कूल पढ़वा था उकर लगिन एक जोरदार तालिया हमारा आयो बाबा लगिन बालेला আমার মনে ভিক মাগি খোয়া নাই, কিন্তু আপনাকে ভিখারি আমাক জবরদস্তি বনাবা খুঁজি আছে। হুঁশিয়ার যিকোনো সরকার হোক আমাক ভিখারি করব কারণে চেষ্টা নকরব। বাই ব্লাড উই আর ট্রাইবেল, আমাক যোনটো জায়গা থৈ দিয়ক তাত আমি জিয়ে থাকব কারণে আমার ক্ষমতা আছে। এই বুরখন পানি যি কক আমি চাই পেলাই থাকব পাৰো। হামিকের আদমি যে কোনো পরিবেশ में रह पारल उ क्वालिटी के दिख को नहीं ब्रिटिश मैन बागान में किसमान के ढुका लाए और बागान में लगा है, तो बागान कर माटी में हमारा अधिकार है ना नहीं है कि नहीं? सेले प्यारे भाई बाहिमान आज स्कूल जो दियो पाही आशा कर आंदोलन में सकर लगिन आशा कर छोकरा के लगिन एक जोरदार तालियां बनेला, लेकिन स्कूल पाही सबको स्कूल में भेजा छोकरा छोकरी के और ढेर आंचलिक कमिटी मन के बोल रहा स्कूल बनाते देखबा चेक करबा कारकम रोड देवा थे कारकम बाली देवा थे कारकम पखना देवा थे नाखे किसमन आंचलिक बढ़िया से देख रेख कराते किसमन आंचलिक फेसबुक में लग गए नेतागिरी शिकार सीसन लीडर हमने के दौर करना के मैं शिकार शुरू कर दे जो नेता मान उल्टा पुल्टा करा था आशा कर नाम में डायरेक्ट आउट करबो कि नहीं बोला करबो कि नहीं? फिर दया माया कर लेखन माया साया ना खाया जाओ डू और डाई एटा लगे हमारे प्रिंसिपल बिरसा मुंडा कह रहा है अब हुआ राइट अब हुआ हसा बचाओते अब आले के ओडोंग लगाओ। आज जो हमार जात के बचक लगे हमार माटी के बचक लगे हमार राइट के बचक लगले घरे बैठ रहे नहीं हुई। आज जितना कोई आज सार्थोली को सब कोई पानी सानी पैसा टका खर्चा कर कुनाला उकर लगे एक जोरदार तालिया मैं देखला अनुरोध करा था और ये सेंटीमेंट के मैं बरकरार रखे के लिए मैं अनुरोध भी करा था कारण आशा में मैं विदाई रिजेक्ट कर लेकिन आशा संगठन विदाई नहीं हुई। जब तक एसटी नहीं हो हमें चुपचाप घरे नहीं बैठ गई सेकर एक एक घर से एक जन सबको निकले को लायक लगी एक एक जन निकले लायक लगी महिला हो पुरुष हो सबको निकले लगी। और आज ये एग्जांपल के जो गोटा सामने देखाबो
भारत आज धन्यवाद देव रौर मन के आंदोलन आज छत्तीसगढ़ हो वेस्ट बंगाल हो झारखंड हो हमनी के नाम करा था बोला था ना आज तोर आंदोलन के खातिर में तोर बात के खातिर में निजी के आदिवासी का एकदम गौरव लागल बोले तो से करले में रौर मन के एक धन्यवाद देख चाहो ना झारखंड के आदिवासी कहे ला जाए ना लाजात रहा है लेकिन एक मन गौरव करत है वी आर आदिवासी ट्राइबल सोचा तो कितना डांगर बात और ये आदिवासी सौंदा ये आसाम से वाला है और ये आसाम से हम ही ऊपर तक लिखी से कर रहे रौर मन के खातिर में और एक बार डबल तालियां मारा